ایکٹنگ میں آ کے کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جس سے آپ نے کچھ بولا ہو پھر آپ نے بعد میں خود ہی اور بھی ہنس رہے ہو کہ ہاں یار میں نے اس کو کیا بولا یا میں نے کچھ ایسا ہوا ہے؟ نعمان اجاز جب سیٹ پہ ہوتے نا, I love those moments. I love working on set with people like نعمان اجاز, اور پھر اوپر سے آ جائیں کاشف نثار کیمرے کے پیچھے, کیونکہ پھر وہ کیا کرتے ہیں, کاشف نثار ورکس ٹوائس دین, وہ دو چیزوں کو اکٹھے کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں کہ مومنٹ ہے, سین کریٹ ہو رہا ہے, امیزنگ ایکٹر نعمان اجاز دیر, لیٹ دا کیمرا رول, کٹ میں نہیں کر رہا, کچھ چیزیں سائن آف مل رہی ہیں. دوسرا پھر ان کو پتا ہے کسی پوائنٹ پہ ان دونوں نے شرارتیں شروع کر دینی ہے, لیٹس انجوائے اٹ, تو وہ بھی پھر آخر میں کٹ یوں آتا ہے. تو یو شیئرڈ, آپ نے 3 چیزیں کر لی ہیں, اور کوئی اور اپنے بارے میں بتانا کریں گے یا ہم موو آن کر سکتے ہیں؟ You can move on. I think you can absolutely move on. I like to keep people giving me ideas what they think they know, especially people I respect, and then for me that is feedback آپ لیتے ہیں, opinions لیتے ہیں. Yeah, opinions. Most of them are perceptions, frankly, but still I like to understand what the perceptions could be. Like perceptions about what? This is very interesting. What do they think? I mean, for example, you know, let's start with this. For example, you said that انتہائی پڑھا لکھا بہت ہی بھائی یہ I failed my A levels بھائی. ہاں ویسے یہ بات I'm that kind of a guy. لیکن وہ تو A levels تھا نا اس کے بعد. Yeah, ٹھیک ہے, I know. I like to be, but I mean. اور ایک دفعہ نہیں 3 سال لگے آپ کو, ہے نا؟ مجھے ہاں تقریباً 3 سال لگے to do my A levels because میں نے ہاتھ توڑ دیا تھا اپنا. ہاں پھر آپ کر نہیں پائے تھے, پھر آپ باہر جانا چاہ رہے تھے. Yeah, and that I couldn't do, تو میں A levels fail ہو چکا تھا, but I eventually graduated from the same university, fine. And I've done serious stuff as well, and I like to do it. But many people don't realize that I have a very shararti, naughty side to me that I have to have fun, and I've embraced being completely Punjabi now. مجھے اب جا کے خیال آتا کہ یار میں تو بالکل پنجابی ہوں, because میں دبئی سے جب آیا تھا ککھ نہیں پتا تھا, اب میں ککھ کہتا ہوں. So I think that, you know, and that's who I am. It's like the open-hearted and have fun and not take things too seriously until things get very serious. My wife and I, ہم لوگ کی یہ بڑی ہوتی ہے کہ یہ کبھی سیریس ہی نہیں لیتا کچھ. I'll give you an anecdote. For example, بیگم نے میری بالکل صحیح کہا کہ دیکھو ریلیشن شپ جو ہے نا دوستی کا تو ہمارا ہے, which is dangerous because میاں بیوی کا رشتہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آخر میں ایک پوائنٹ پہ اس نے کہا کہ میں کس طرح تمہیں ایکسپلین کروں, گیونگ می اے گڈ اسپیل, ایک لیکچر دیا, بیٹھے ہم لوگ کمرے میں چپ کر کے تابع دار گڈ ہسبینڈ سن رہا ہوں. تو نے کہا تمہیں مجھ پہ روب ڈالنا چاہیے somehow, something, جب موقع ملے صحیح مناسب ہو روب ڈالو مجھ پہ. All right, کچھ تو کہو. I walked out, went to the bathroom, came back, میں نے اس کے اوپر باتھ روب ڈال دیا. So that's the kind of person I am. Okay. How did she react? I can just imagine انہوں نے اٹھا کے پھینکی ہوگی آپ کے. I don't know, I just ran. میں تو بھاگا. میں تو بھاگ رہا ہوں. So I just ran. But that's who I am. لیکن آپ ٹی وی میں آئے کیوں تھے؟ Because آپ تو تھیٹر لور ہیں, تھیٹر اچھا چل رہا تھا. مجھے عدیل ہاشمی نے ہراس کیا تھا, اس نے مجھے بلی کیا تھا, اس نے کہا تھا میں تمہارے, and I'm quoting, میں تمہارے گھر آ کے تمہارے گاڑی پہ شیشے توڑوں گا, تمہارے گھر پہ انڈے ماروں گا اگر تم نے 3/3 نہیں کیا تو. So I was forced to do this. Okay, but we must thank him now. Yeah, that's true. ورنہ سرور نہیں آتے, ورنہ وجی نہیں آتے, زلفی نہیں آتے. I agree with that. And I remember him, مجھے ابھی تک یاد ہے, اس نے کہا تھا دیکھو میں, اور بڑے میٹر آف فیکٹلی بات کرتے ہیں دل. He said کہ دیکھو میں تھیٹر کرتے بہت مزیدار, بہت خوبصورت ہے, and he's amazing, وہ یا but کتنی آڈینس کو تم ٹچ کر لو گے. TV lives on. And that still stuck with me. It's like یار بات تو اس نے صحیح کی ہے. So he knew how to sell it. بٹ ریٹنگ میں تو آپ کی ٹی وی سب سے لاسٹ میں آتا ہے. یہ تو آپ ستیلا پن نہیں کرتے تھا. کسی نے ایک شو میں, احسن خان نے ایکچولی شو میں, کسی نے کیوں بولوں, احسن خان نے شو میں عمیر سے پوچھا تھا چاروں کو ریٹ کیجیے, تو عمیر نے ٹی وی کو سب سے لاسٹ میں ریٹ کیا تھا. تھوڑا میں بھی اوفینڈ ہو گئی تھی بینگ اے ٹی وی لور اینڈ ڈراما لور. سو یہ کیا بات ہے, مطلب وہی چیز جو آپ سب سے زیادہ کر رہے ہیں, تھوڑا یہ ستیلا پن نہیں ہے کیا؟ یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے, یہ والی بات ہے. اوکے لیٹس جسٹ سے کہ آپ کی 4 اولاد ہیں, اس میں آپ نے چوتھا چوز. یہ سوال جواب آپ نے ادھر بھی دیا تھا مجھے کوئی اور, اینڈ آئی ڈو ناٹ ایگری ود دس جسٹیفیکیشن, کیونکہ 4 اولاد ہیں آپ کی, آپ کبھی کسی کو نہیں چوز کرتے. آپ بولیں گے نہیں بھائی مجھے یہ چاروں پسند ہیں. ہم کہیں گے یہ, لیکن اصل میں ہمیں پتا ہوتا ہے. نہیں سیریسلی وی نو. ارے چلے ابھی آپ بتائیں آگے. Well, I'll be honest with you. مجھے you're right. Now that you say it, مجھے زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے to say that. Because میں راستے میں جب گاڑی میں آ رہا تھا, I just screamed over and I told them کہ you know کہ I believe in the fact جو بزرگ کہتے ہیں کہ جہاں سے رزق ملتا ہے وہ عبادت گاہ ہے, so you have to regard it. So this seems disrespectful to it. You're right, but نہیں
मैं disrespectful की बात नहीं कर रही हूँ. I know. I didn't mean So, that. no, I know you don't, but I saying this might pass off as disrespectful and I have to reflect on it. क्या करूँ, reflection वाला बंदा हूँ. But मुझे जो पसंद है ना असल में बाकी चीज़ों में वो है process. I'm a creature of process. तो मुझे वो स्क्रिप्ट, वो किरदार, वो रीडिंग्स, वो एक्सरसाइजेज, वो मिलना, वो बातें करना, उसमें ढलना, वो जो प्रोसेस है ना वो बहुत पसंद वो है. यहाँ नहीं है आपको मिल रहा. इस करंट सिचुएशन में टीवी में आमतौर पे बिल्कुल नहीं है. अब मिसाल के तौर पे पीटीवी का ज़माना ले लें, अशफाक अहमद साहब खुद बैठे हुए कास्ट और डायरेक्टर के साथ रीडिंग्स कर रहे हैं. दैट इज़ द प्रोसेस. दैट वाज टीवी. एंड लोग कहते हैं ना कि वो वाले खेल वो इसीलिए था बिकॉज जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो डिलीवर हो जाता है. Unfortunately, because of the business plan, it doesn't work this way now. So it's more expedient. Okay. इसलिए फिर मुझे काशिफ निसार, फारूक रेन जैसे डायरेक्टर्स, You've been lucky. You've been working. बिल्कुल एहतशाम and you know all these people. I mean, there's so many names I can't even take, but all these people क्योंकि ये किसी ना किसी तरह प्रोसेस को घुसा देते हैं. And that's why I enjoy it. इसलिए और अगर मेरा काम, इसलिए मैं कहता हूँ अगर मेरा काम अगर अच्छा लग रहा है लोगों को, it's because of that. It's not me. और जहाँ नहीं था प्रोसेस वो मेरे काम बहुत फजूल हुए. हमने तो अभी तक नहीं देखे रिसेंटली, सो आई डोंट नो. अच्छा ना देखे. पर मुझे बताएं, शुरू में बड़े पॉजिटिव कैरेक्टर्स आ रहे थे आपके जब आपने स्टार्ट किया करियर टीवी पे, राइट? फिर बीच में थोड़ा सा गैप भी आया, फिर आपने ये, फिर हमने एकदम वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, लाइक पिछले 3 से 4 साल में मुझे लगता है कुर्बान और अंग्रेज़ा, फिर प्यार के साथ के, और अब चले दिल नौमी तो हमें वी डोंट नो. तो एक लाइन से ना बीच में और भी बेदर्दी भी और ये कुछ आ रहे थे. तो क्या हुआ था? ये हुआ कि स्क्रिप्ट ही आपको ये ऑफर हो रही थी? इज दैट द रीज़न यू टुक, या इन कैरेक्टर्स में इतना मार्जिन था एक्टिंग का कि आपने पॉजिटिव को छोड़ के आपने चूज़ किया इनको लेना? हुआ क्या था उसमें? मल्टीपल थिंग्स फ्रैंकली. मेरे लिए हमेशा फोकस रहा है कि कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं. एंड आई डोंट मीन कि एक गुड हीरो या बैड विलन, कि किरदार कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उसमें कोई शेड्स हैं, आई मीन कोई आर्ट निकलता है, ये चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ ना. सो और दैट वुड बी माई, अभी भी दैट्स माई फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद फिर जो आ रही थी स्क्रिप्ट्स और कैरेक्टर्स वो आ ही रही थी. एंड आई थिंक मेनी दिस पीपल, जैसे आपने कहा पिया बेदर्दी फॉर एग्जांपल इज द ओनली वन सोप आई हैव एवर डन इन माय लाइफ, और वो बिकॉज काशिफ निसार ने कहा था अगेन. एंड आई न्यू कि ये, और उन्होंने कहा था कि जानी बहुत, वही जानी बड़ा रूम है खेलने का, तो थिएट्रिकल है, करो. एंड आई रियलाइज कि हम बहुत कर सकते हैं इसमें, फाइन. लाइकवाइज फॉर कुर्बान, फॉर प्यार के सदक़े, ये सब इसलिए था बिकॉज दे फेल्ट कि दिस पर्सन कैन परफॉर्म इट. तीसरा, आई रियलाइज एवरीवन वांट्स टू बी अ हीरो. एंड yin and yang वाली बात है यार. You will not know black if you don't put white next to it. It doesn't make sense. You won't know white if you put black. So someone has to make a justified contribution. मेरे नज़दीक मेरी एक जिम्मेदारी ये भी थी कि बिलाल और अच्छा लगे, उसके लिए मुझे अपने आप का क्या कंट्रीब्यूशन करना है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मेरा जबर जो है बिलाल के ऊपर वो इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे बिलाल से बहुत मोहब्बत है. उसको मारना मुझे पसंद आता है, लेकिन एक के बाद दो के बाद 3 एपिसोड. या एग्जैक्टली. तो लेकिन ये वजह थी क्योंकि यार वो किरदार हैज़ टू स्टैंड आउट मोर, सो यू कंट्रीब्यूट. फ़र्क सिर्फ ये है कि मुझे जो लगता है ना कि पॉजिटिव कैरेक्टर जो होते हैं ना वो बहुत बोरिंग बनते हैं, वो लिखे भी नहीं अच्छे जाते. लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव कैरेक्टर करना चाह रहे हैं. यस, एब्सोल्युटली. अब मेरे लिए वो चैलेंज है, लोगों के लिए शायद होगा, आई डोंट नो, लोगों के ऊपर है कि हमने बहुत दफ़ा ये हीरो कि अब एक मैं विलन करना चाह रहा हूँ, व्हिच इज़ ग्रेट. मेरे लिए ये है कि अब मेरे लिए है टू डू समथिंग पॉजिटिव अ कैरेक्टर. व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव के अंदर ग्रेड लाना मेरे लिए बहुत बड़ा. लुक एट आवर सोसाइटी, हम लोग देवता और खुदा और पता नहीं मूर्तियाँ बनाते हैं अपने हीरोज़ के और फिर तोड़ देते हैं. हम चाहते हैं कि वो आइडियल हो, उसमें कोई गलती ना हो. हम सेलिब्रिटीज़ कि ये तो इनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, और अगर इतनी सी गलती निकले ना कि जी तेल निकाल के फिर रहे थे तो ऐसा गिराते हैं. सो आई वांट पीपल टू रियलाइज कि नो, योर हीरोज आर ह्यूमंस. वो भी इंसान है, उनके अंदर भी वो कोताहियाँ हैं जैसे आप और मेरे अंदर है. विद एज ह्यूमन एज पॉसिबल. मेरे लिए हीरोज वो हैं कि जो इन कोताहियों के बावजूद कोई कंट्रीब्यूट कर दें. सो लेट्स टेक दैट अप एज अ चैलेंज, यू नो. सो आई वांट टू डू दैट. चलिए, अब हमने बड़ी सीरियस बातें कर ली, अब हल्की फुल्की बातें करते हैं, है ना? प्लीज. काफ़ी हो गया. चलिए, आई एम गोना शो यू, रीड सम लाइंस. ओके, ठीक है. आपने गेस करना है कि ये जो आपके साथी एक्टर्स हैं किसने ये बोला होगा अपने इंस्टाग्राम पे. अच्छा, मैं यूं कर सकता हूँ साथ, जो करना चाहें. नहीं, जो करना चाहें नहीं. मेरा मतलब है कि बिल्कुल कर सकते हैं आप.
पहला ये लाइन है किसी ने आपके जो जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, हार्ट टेल्स यू द बेस्ट ड्रीम्स टू फॉलो. किसने कहा हो सकता है? इंसाइटफुल है कोई? मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, आप खुद ही गेस करेंगे. मैं जब ट्रिक होगा तो मेरा लास्ट में ऑप्शंस. इन्होंने एक और पे भी बोला हुआ है. अच्छा. ना इसमें चाय थी और ना मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही या पढ़ रहा था. इन्होंने ये दो. यार ये बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, कौन है ये? अभी तो मुझे ताज़ा याद आ रहा है, यासरा स्क्रिप्ट नहीं. हाँ मैंने इसीलिए पुराने उठाए. नहीं यासरा नहीं है, इसलिए it's not तो यासरा. यासरा नहीं है. बट पहले वाला अगर हम बोलें, हार्ट टेल्स यू द बेस्ट ड्रीम्स टू फॉलो. This is very interesting. ओके सो इट कुड बी अतीका ओडो, यमुना और इकरा. तीनों में से कौन हो सकती हैं? भाई मैंने आसान कर दिया, मुझे बनता भी बोलना चाहिए था. यमुना और यमुना. व्हाई? I have a feeling it would be Yumna, जो इस तरह की बात जरूर करेगी. Could be Atika, it's between Atika and Yumna for me, but I'm going for Yumna. यमुना है ना? Yes.